हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है रशियन वैज्ञानिकों को मिल गई नूह की कश्ती। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये देखते हैं हजरत नूह की जो कश्ती थी, जो डूबी थी, ठीक है, अल्लाह के अज़ाब से, तो वो वो मिल चुकी है रशियन साइंटिस्ट को। तो देखते हैं ये वीडियो कैसा होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ही देखने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों, रशिया के वैज्ञानिकों ने वादी कहफ में खुदाई के दौरान इंतहाई पुरानी एक लकड़ी की तख्ती खोज निकाली है। ये लकड़ी का टुकड़ा 5000 साल गुजर जाने के बावजूद इसकी शेप में कोई फर्क नहीं आया था। न सिर्फ ये तख्ती इतने साल गुजर जाने के बाद अपनी असल हालत में मौजूद थी, बल्कि इस पर उभरा हुआ एक निशान और उस पर लिखे गए 5 बाबरकत नाम भी अपनी असल हालत में मौजूद थे। नामालूम ज़बान में लिखे गए ये नाम और इसके नीचे लिखी गई एक तहरीर जिसका मतलब कोई नहीं जानता था। इन तहरीर करदा नामों में से एक नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जबकि बाकी 4 नाम किसके थे और इस पर लिखी गई इस कदीम ज़बान का क्या मतलब था, कोई नहीं जानता था। आखिर रूस के आर्कोलॉजिस्ट ने जब इस तख्ती पर रिसर्च की तो ये जानकर हैरान रह गए कि इस तहरीर को उस ज़बान में लिखा गया है जो ज़बान बहुत वक्त पहले हमारी ज़मीन पर बोली जाती थी। साल 1953 में रूस की गवर्नमेंट ने अपने माहिर साइंसदानों को इस ज़बान को जानने का टास्क दिया। पूरे 8 महीने स्टडी करने के बाद आखिरकार रूस के आर्कोलॉजिस्ट ने इन नामों और इस तहरीर का मतलब जानने में कामयाब हो गए। और जब इन नामों और इस तहरीर का मतलब इंग्लिश ज़ुबान में शाया किया गया तो तमाम लोग हैरान रह गए। आखिर रूस के आर्कोलॉजिस्ट को इस लकड़ी के टुकड़े में ऐसा क्या मिला और वो 4 नाम किसके थे और इस तख्ती को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में क्यों लगाया गया था, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तूफान नूह आने के बाद दोबारा से हमारी ज़मीन पर जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई, लेकिन इस कश्ती की लोकेशन कोई नहीं जानता था। आज से तकरीबन 70 साल पहले साइंसदानों के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगे जो तूफान नूह और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बड़े सबूत थे। दोस्तों, ये वक्त था साल 1951 का, जब आसार कदीमा के माहिरीन खुदाई कर रहे थे और ये रूस का इलाका वादी कहफ था। खुदाई जारी थी इसी दौरान जमीन की गहराई में कुछ बहुत पुरानी लकड़ी के टुकड़े दिखाई दिए जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिखरे हुए थे। तहकीकात और रिसर्च करने के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तख्ती कोई मामूली लकड़ी नहीं, बल्कि ये लकड़ी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की है और 5000 साल गुजर जाने के बावजूद ये लकड़ी अपनी असल हालत में मौजूद थी। रशिया के साइंसदानों ने इस टुकड़े को अपने पास महफूज कर लिया और मुसलसल 2 साल तक खुदाई और रिसर्च करने के बाद रूसी आसार कदीमा के माहिरीन को जमीन की गहराई में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला जो कि लौ की शक्ल में बनाई गई थी और इस पर हथेली की तरह एक निशान बना हुआ था जिस पर मुख्तलिफ नाम लिखे हुए थे। ये तख्ती 14 इंच लंबी और 10 इंच ऊंची थी। इंतहाई हैरत की बात ये थी कि दूसरे तमाम लकड़ी के टुकड़े खस्ता हो चुके थे, जबकि ये तख्ती बिल्कुल सही हालत में मौजूद थी। लेकिन इस पर लिखी हुई जबान किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इस लकड़ी पर लिखी हुई तहरीर का क्या मतलब है और इस हथेली के निशान पर बने हुए नाम किसके हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ऐसी तख्ती लगाने का क्या मकसद हो सकता है। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए रूस की हुकूमत ने 7 लोगों की एक टीम तैयार की। इस टीम में आसार कदीमा के बेहतरीन आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन शामिल थे। तख्ती पर लोगों ने 8 महीनों तक काम किया और रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसमें यह तख्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मिलने वाले दीगर हिस्सों में से एक थी। ये इतनी ही पुरानी थी जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। इस तख्ती की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पर लिखी हुई तहरीर और नाम बआसानी पढ़े जा सकते थे। ये तहरीर शामी ज़बान में थी जिसे उम्मुल लुगात कहा जाता है और इस तख्ती को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान आने से पहले अपनी कश्ती में रख दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इस तख्ती की बरकत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और वो कश्ती तूफान से महफूज रहें। इन तहरीरों को इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैक्स ईव ने इंग्लिश में तर्जुमा किया, जो पुरानी जमानों के जानने का प्रोफेसर था। असल में इस तख्ती के ऊपर एक दुआ लिखी हुई थी जिसका तर्जुमा कुछ यूँ था: ऐ मेरे खुदा, मेरे मददगार, अपने रहम और सखावत के सदके हमारी मदद कर। इन मुबारक हस्तियों मोहम्मद, इलिया, शौपर, शबीर और फातिमा जो कि अजीम और बाबरकत हैं, जिन हस्तियों के लिए ये कायनात बनी,
ان کے مبارک ناموں کے خاطر ہماری مدد کر، بے شک تو ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھے ہوئے یہ 3 نام ایلیا، شاپر، شپیر کس کے نام ہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شامی زبان میں ایلیا علی کو کہتے ہیں، جبکہ دوسرے 2 ناموں کا مطلب حسن اور حسین ہے، اور اس تختی کو کشتی میں لگانے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے اللہ کی مدد اور حفاظت کو حاصل کرنا تھا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر مبعوث فرمائے، جن میں سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے 900 سال تک اپنی قوم کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن صرف 80 لوگ ہی آپ پر ایمان لا سکے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، جو کہ آپ نے تیار کی، اور اہل ایمان اس کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے وہ سب طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی استعمال میں رہنے والی کشتی ہے، جو انہوں نے 4800 سال پہلے اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی، جو کہ 6 مہینے 8 دن تک پانی میں تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑی پر ٹھہری، اور پھر آپ اپنی قوم کے ساتھ نیچے اتر آئے۔ مسلم محققین کے مطابق کشتی رکنے کی جگہ جودی پہاڑی تھا، جو کہ کوہ ارارات کا حصہ ہے۔ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں جو کہ کئی میٹر تک برف میں دبی رہیں۔ جب پانی کم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر آباد فرمایا اور ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے سامانین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ دوستو اس تختی پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملنے سے کہ ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام بھی اس حقیقت سے واقف تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا۔ یہ تھا ویڈیو، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھا یار۔ اس زمانے میں مطلب لگ بھگ 500 سال پہلے کا یہ تھا نوح کی، ہاں مطلب وہی 5000 سال پہلے کی نوح کی کشتی تھی جو ابھی مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں قرآن شریف میں جو لکھا ہوا چیزیں جو ابھی پروف ہو رہا ہے سمے کے حساب سے۔ اور میں ایک چیز یہ بولنا چاہوں گی کہ یہ پرفیکٹ جو ٹائمنگ 5000 والی اس ویڈیو میں بولی گئی وہ پتہ نہیں 5000 ہے یا اور بھی اس سے زیادہ پرانی یہ چیزیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جو سٹوری ہے یہ بھی صرف ہمارا کریٹر جانتا ہے، اور رہی جو کشتی کی بات ہے، وہ کشتی تو 1-2 جگہ ایسی ہے دنیا میں جہاں پہ بولا جاتا ہے کہ یہی ہے نوح علیہ السلام کی کشتی، کیونکہ ایک پہاڑ ہے جو کہ پورا سیم کشتی جیسا دکھتا ہے، بوٹ جیسا دکھتا ہے، تو اس کو بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہی چیز ہے، مطلب 2-3 جگہ پہ بولا جاتا ہے، تو پتہ نہیں، کنفرم نہیں ہے، وہ صرف ہمارا کریٹر ہی جانتا ہے۔ اور رہی اس میں جو تختی کی بات ہو رہی تھی اس پہ بھی میں کنفرم نہیں ہوں، اس کو میں ریسرچ کروں گی اور کہ وہ ریئل ہے یا نہیں۔ اگر آپ لوگ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہوگی کہ یہ تختی ملی ہے اور یہ اسی میں کی تختی ہے، مطلب نوح علیہ السلام کی کشتی کی، تو آپ لوگ ضرور کمنٹ باکس پہ کمنٹ کر کے بتانا۔ سو گائز یہ تو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا، اور اگر آپ اس ویڈیو پہ نیو ہو گئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آل پہ سیٹ کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو تک کے لیے بائے، لو یو گائز۔